जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने मु विश्वरंजन पंडा आपण मैंने स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिशा काउ फार्मिंग को। आशा करथिबे आपण मैंने भल थे। तो गाय जन्म करिया 18 दिन हो गला वीडियो पड़ नाला। तो कारण कौन ना व्यस्तता भीतर रही जाऊँगी। गाय एखा जन्म करते तो बहुत प्रोब्लेम भी होता टिके तो ताको सर्ट आउट करदेला। तापर किसी समय मिलला ना जो वर्षा पाग हो जाऊँगी मझे मझे काम कलापर वीडियो करने समय मिलनी। तो आज फांका ठिया गाय चढ़ुन देखुचे आसी तो से भाविली गोटा भिड कर देखे दूँ गाय अपडेट पछ देख पारे सब गाय आम चरिया खाली बाछुरी 3टी घरे अच्छा आ छोट जो जन्म होता बाछुरी 2टी से 2टी भी घरे अच्छा। घर जाई भिडियो देखेबी ना कौन देवी निहाती घर जाई कहबी देखंतु एठी सब चरुचंती। तो एपटे आम राणी चरुची से आम शांति चरुची एठी राधा माणिक आमर चांद ता पछक आम रुक्मणी। तो रुक्मणी टी एतर समस्या हो गला कि कौन ना जिते से जन्म करथिला सेतबेले से जो फुलटी ओहलीला फुल सांगरे नाई नाड़टी लगी से नाई नाड़ पर गोड़टी पकईला तो स्लीप माइला गोड़ भितर फुलटी छिंडीगला तेणु फुल दी भाग ही बाहर मोर मन जहाँ डर था कि इन्फेक्शन हो से डरटी सतरे इन्फेक्शन भी हो गला। इन्फेक्शन है मुझे यूट्रिफिट दे चलली तो डॉक्टर मना कले कि एखा मेडिसिन रखी हेनी मेडिसिन सब बाहर जा कारण यूट्रसटी मुहटी खोला रोचे से लगी मेडिसिन रखी हेनी यूट्रिफिट चलातु। तो यूट्रिफिट निहाती 1.5 लीटर पी सारे आज 500 ml आनी पुणी आज आ 500 पीदेवी। तो ये पूरा क्लीयर है हम हल्का हल्का इन्फेक्शन बागिया धड़ा धड़ा हल्का जस्ट बाहर। तो भिड लगेदेवी कौला नासना बाहर भिड लगेदेवी देखिए तो देखिपारे। तो ऑर्डर क्वालिटी एखा तो बाछुरी पी देते दुआ होती एखा निहाती 2टा चरु रुक्मणी एखा 2टा चरु दुआ हो 2टा चरु बाछुरी पीऊँगी। तो 2टा चरु एखा रुक्मणी 2.5 लीटर 3 लीटर पाखापाखि भी क्षीर दे देउची। एखा दाना मात्र केजी लेखा खाऊ दाना आएपटे आम पूर्णिमा टी एखा भल क्षीर दूसरी कि माई बाछुरी तो पीऊँगी पूरा टूल टूल कर पी जाऊँगी बड़ बाछुरी एचे बाछुरी। तो ग्रीनलैंड क्वालिटी है बाछुरी बहुत सुंदर देखा। तो ये देख जाऊँगी केते सुंदर देखा देख 2x देखा तार ऑर्डर क्वालिटी एथर बढ़िया है पूर्णिमार। तो बहुत सुंदर भी देखा क्या नजर लागू। तो एपटे आम चांद चरुची तो चांद आज्ञा स्वास्थ्य बहुत भल अच्छी आ माणिकर भी स्वास्थ्य बढ़िया होगा कि माणिक एथर बेस्ट क्वालिटी क्षीर दूसरी। तो क्षीर मूलर कमेनि जी से चलती 3.5 लीटर 4.5 लीटर 5 लीटर पाखापाखि पड़े जाऊँगी भल पाग है 4.5 लीटर ऊपर क्षीर दे जाऊँगी। तो क्षीर फैट बढ़िया अच्छी बढ़िया क्षीर आसी कारण लोक भी पसंद कर कारण आम रिटेल क्षीर करूँ तो लोक बढ़िया क्षीर टे पसंद। तो आम ये राणीर खबर किए देखूँ तार शरीर लगुच तो गर्भ रखीदेला आज्ञा गायर चिकिणिया पड़ जाइए गोबर देखो ना गोबर धुआ ना कहीं वर्षा हो गाधौन डेली तो से लगी वर्षार ओदा हो घर धुआ ना आ ये मैंने गोबर शोया भारी भल पान जर्सी गाई तो जानते जो मैंने तो कमेंट निहाती गोबर कथा कहीं कहबनी। तो जो मैंने जर्सी गाई पालन करते जानते। तो रानीर स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत भल अच्छी एखा क्षीर भी ठीक ठाक 12 लीटर प्लस चलती एखा। तो जहाँ दूची भल दूची। तो एपटे आम राधा छड़ेगला आमर छड़ेगला कौन क्षीर दूसरा बहुत कमेदेला बहुत नाटक आज कला दुनिया बंद करदेलु। तो क्रॉस ब्रीड एचएफ हरियाणा है तो क्षीर जी एखा ये देता पीक्रे से एखा आम रुक्मणी से दे दूची। तो भल गाई रखी एथर एचएफ इंजेक्शन दिखाई प्योर एचएफ आयुष बुल जो आमर एसएचजी सीमेंट बैंक आयुष बुल इंजेक्शन दिखाई ये गर्भ रखी कौन हो देखा जाए ठाकुर आशा अच्छी ठाकुर देखुँ तो गोटा माई बाछुरी पकड़ा दरकार जहाँद्वारा भल एचे बाछुरी आदर पड़ो। तो राधा निहाती भल क्षीर एथर दब। तो राधार मतलब 2टा दांत जन्म करता 2टा दांत जन्म कर स्वास्थ्य डाउन मार्ची। तो मोर जो मक्का लगे मक्का आमर भारी पड़ी मक्का सब छड़ेला आज भितर टे भल पाग है नहीं कुटेदेबू मक्का गहम कुटा हम से खाइबे। तो एक तार टे स्वास्थ्य डाउन मार्ची। तो जी गाय जन्म कलापर स्वास्थ्य डाउन मार कारण जर्सी गाई क्षीर टे अधिका मात्रा दिखती तार स्वास्थ्य डाउन मारिया निहाती मार जिते जहाँ कर दिंतु
ଭଲ ଅଧିକା ଦାନା ଦେଲେ ଯାଇକି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ତ ଅଧିକା ଦାନା ଦେଲେ ଗାଈର ଡାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଘାସ ଚରୁଛନ୍ତି, ତ କ୍ଷୀର ବି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଶାନ୍ତି ଗର୍ଭ ତ ରଖିଦେଇଛି, ତାର କ୍ଷୀର ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ତ ଉପରକୁ ଏଇ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ, କ୍ଷୀର ଆମ ଚାଲିଲା। ତା ଉପରକୁ ଇଏ ବି ଗର୍ଭ ରଖିଲା, ଇଏ ବି ଟିକେ କ୍ଷୀର କମେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲଗଭଗ ଭଲ କ୍ଷୀର ଚାଲିଛି। ଆଉ ରାଧା ତାପରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ କରିବ, ତ ମାଣିକ ଏଥର ଜନ୍ମ ମାଣିକକୁ ଦେଖିଆ ଆଉ ରକ୍ଷା ନା ମାଣିକ, କାରଣ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତ ଜାଗା ହେଉନି ଗୁହାଳରେ, ଜାଗା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ନିହାତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମ ରୁକ୍ମଣୀର ବାଛୁରୀ, ଏପଟେ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବାଛୁରୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବାଛୁରୀ ହେଉଛି ହଲିଷ୍ଟନ୍, ଆଉ ଗିର୍ ଠାରୁ ହେଇଛି। ତ ଗିର୍ ହଲିଷ୍ଟନ୍ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଗିର୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଛି, କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତା ନାଁ ଦେଇଛୁ ଆମେ ସୀତା। ତ ଆ ନାଁ ହେଉଛି ରାମ। 2 ଜଣ ନାଁ ରାମ ସୀତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶୋଇଛି, 2 ଜଣ ଉଠେଇ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଏଇକ୍ଷା ଆସି 22 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଜନ୍ମ କରିବାର। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବାଛୁରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇପଟେ ସେ ପଶୁଛନ୍ତି ଧଡ଼ା ରାତିରେ, ରାତି 9ଟାରେ ପୁଣି ପିଇ ଦେଇକି ରାତି ଭରି ରହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ପୁଣି ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି, ବାଛୁରୀର ହେଲ୍ଥ ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବଢ଼ିଆ ହାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଜଣେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ, ଭାଇ ସତ କଥା, ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ। ସିମେଣ୍ଟର ମାନେ ରେଟ୍ ସିନ୍ଦି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, FE ଗୋଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇଥିଲି, ସତ୍ୟ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଏଇ ରେଟ୍ ସିନ୍ଦିର ଭୁଲ ନମ୍ବର, ତ ହେଇପାରେ ଇଏ ଗୋଟା ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବାଛୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବାଛୁରୀଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ ରହିଗଲି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଦେଇଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏଆଇଟକ୍ସିନିଆ। ତ ଏ ବାଛୁରୀର କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ସିମେଣ୍ଟ ବି ଯାଇ ଦେଖାଇଥିଲି, ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ବାଛୁରୀ, SAGର ଆଲଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ବାଛୁରୀ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ା କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠିର ଫେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହେଲେ ଆର ଫେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଗିର୍ କ୍ରସ୍ର, ଗିର୍ କ୍ରସ୍ ଖରା ବି ହାଲକା ସହିବେ, ଭଲ ଖରା ଟିକେ ସହିପାରିବେ, ଧକେଇବେ ବି କମ୍। ଆଉ କ୍ଷୀର କ୍ୱାଲିଟି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗିର୍ କ୍ରସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଗିର୍ କ୍ରସ୍ ଉପରେ କାମ ହେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଜଳବାୟୁରେ ଗିର୍ କ୍ରସ୍ ତ ଭଲ କାମ କରେ। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗିର୍ କ୍ରସ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାର। ଏଥରକ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପିଓର HF ସିମେଣ୍ଟ ଦେବି, ତ ଗିର୍ କ୍ରସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବାଛୁରୀ ଭଲ ବାଛୁରୀ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାମ ଆସିଗଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟୁଛି ନା ପୁରା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବାଗିଆ। ତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି, 2 ଜଣ ଭଲ ବାଛୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁହାଳ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ସର୍ଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଏପଟରେ ଆମର ଏ 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଗୁହାଳ, 16 ଫୁଟ ଏ ଚଉଡ଼ା 16 ଫୁଟ। ତ ଏପଟରେ 10 ଫୁଟ ହେଇନଥିଲା ପକ୍କା ଭଲସେ, ଖାଲି ଇଟା ରଫ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏ 10 ଫୁଟ ପକ୍କା ହେବ ପଛକୁ, ପଇସା ତ ରହିଲେ ୟାକୁ ପକ୍କା କରିଦେଲେ ପୁରା ସମାନ ହେଇଯିବ, ଚଉଡ଼ା ହେଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କୋଉଭଳିଆ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ନାଁଟି ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିଛି। ତ ଚାହିଁବି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।